Bagong ano, review. Bagong challenger. Oh. Bagong challenger. Play for serve. Paper serve. Wow, nice. Outside. Na-pressure ako nito. Champion ang kasama ko. 0-2. Galingan ko. Play. Okay lang yan, parang yun sila. Pasok. Pasok, line. Line good. Oh, line. Line yun. Line. Pasok yun. Pasok. 1-0-2. Outside. Ay, mapalakas. 2-0-2. Parang pangit dito yung Oh, kwarta. sabi talaga. Totoo yan. Ah! 3-0-2. Dapat winarm up natin sila. Baka sabihin, hindi sila naka-warm up. Hindi. Ano yan? Plus. Outside. Ah, 0-3-1. 0-3-1. Recharge. Eh. Nice! 1-3-1. ay, good. Abot. Nice. 1-3-2. Abang, galing mo ng job. 2-3-2. 2-3-2. Ano lang, te? Ganyan lang. Push lang. Nice. Ano na daw? Nice. Set out. Hindi yun. 1. 1. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Serve. Tayo, halo. Okay. Double. Here. Yung pack ko daw. Dito sa bag. Mamaya na after. 4-2-1. Serve. Nice! Ano sa bag? 5-2-1. One pa lang, sir. Oh. Okay, habol na kami. Play. Game na to. Walang joke. Serve. 5-2-1. Outside. Ah! Okay, sige na wala ng t-shirt. Relax na relax ako. 6-2-1. Naligo naman ako kanina. Oh, bakit? Ba't ang alat? Serve. 6-2-1. Out, out. Second serve. Ay! Nice. Mandi ba? Oh. 7-2-2. Pasok. Happy! Nahahawa ka na akin daw. 8-2-2. Anong score? 8-2-2. Ano Alis to, 0.